First video, mukhaan ta og limon sito, guys. Mao ni ang kuan karon, guys, oh. Lami ka na, guys, oh. Bagong pitas pa, guys, oh. Ang tawagan ninyo, guys, oh. Lami kayo, guys. Ang tawa lang ninyo, guys. Lami kayo, guys. Tistingan bagyod nato kung dili bagyod makuan atong nawong. Maguba atong nawong. Murag muliki ba? Ang tao na to, naibuka-buka tini. Pero joke lang na. Ang tao lang na to, kung makakuha na to, mag-ingan ni atong nawang, oh. Kung dili, nice. Napa ko yung duha ka buok ni din, guys. Duha ka buok. It means that tulo siya, nahulog niya siya. Ito lang, guys. Kauno na to, guys. Walay kuha na ang panik. Kaunta, guys. Pero kuha na to, ni basi matunok ta. Kasi mo tunok itong lalamunan ba? Pwede mo ko, guys. Sa wakas, nakuha na, guys. Islo na to sa asin. Pero ignon niya lami ba? Guys, mauna ni, guys. Murag mo kadako. Testingan, guys. In 1, 2, 3. Wow! Kalame bagod, guys! Parang cheese! Subukan pa rin ulit. Mag-records man ko. Ano, guys? This is the truth. Tignan mo, guys. Where's the one? Kani, guys, morning and the best. Current price in 1, 2, 3. Yummy, ano? Matulog ko. No reaction. Ay! Joke lang. Hello lang, guys. I-supporta ang vlog, guys. Thank you, guys. God bless. Muna ang kuan, guys. Thank you. Sa ulitin, God bless. Ha 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 ha. Ay, nakuan man di ay. Kalaro, pat yun na to.